إذا السلام عليكم جميعا. I hope تكونوا بخير وأموركم طيبة وكل شيء تمام. اليوم ولينا باش نكملو توجو مع لو موديول تاع لا جينيكولوجي اللي غادي نشوفو فيه لو كور intitulé diabète et grossesse. En ce qui concerne le cours, c'est un cours qui est très important, c'est un cours facile mais تاني طويل وفيه plusieurs notions importantes اللي خصنا نعرفوهم. فconcentrez-vous وإن شاء الله ربي يسلنا أجمعين. ولو سيبور للأمانة سي لو سيبور تاع لا فاكولتي دو ميديسين دو تيزي وزو. وهذا مكان بسم الله بدأنا وعلى الله توكلنا وبه نستعين. أول حاجة نعرفوها في هذا لو كور ديجا وعلاه رانا نديروه، رانا نقراو على الديابيت ولا غروسيس باسكو لو ديابيت كيما على بالنا بلي افيك لو طون parmi les complications اللي يديرهم هما لي ميكرو انجيوباتي c'est-à-dire les atteintes تاع les petits vaisseaux sanguins. Très bien. وعندكم durant la grossesse il y aura des modifications, soit sur le plan hormonal, soit sur le plan volémique, ou هاد صوالح كامل vont aggraver la situation تاع هادوما les micro-angiopathies. فهذه أول حاجة. Deuxièmement, مثلا la femme اللي على بالنا بلي elle est diabétique ou elle veut faire une grossesse. لازم نخلو l'HbA1c تاعها inférieur à 6,5. يعني لازم la glycémie تاعها ولا la glycémie ولا le diabète تاعها يكون bien équilibré. ماشي برك في la période تاع la grossesse ولا en péri-conceptionnel mais même en antéconceptionnel. يعني même avant la conception لازم نخلو l'HbA1c تاعها inférieur à 6,5. وعلاه parce qu'ils ont constaté que à partir de 6,5 il y aura des malformations اللي غادي يبانو. Très bien. La deuxième notion c'est quoi le diabète gestationnel. Le diabète gestationnel ne veut pas dire forcément que la maman ou la femme enceinte مرضت le diabète durant sa grossesse. Non. Le diabète gestationnel معناها que le diabète il est diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse. واش معناتها هاد الشيء؟ معناتها سوا هاد لو ديابيت لي بري اكزيستون على غروسيس، يعني كان قبل ما تكون لا مامون هذيك ولا لا فام هذيك انسانت مي ما كانش باين، دونك il était méconnu والدياغنوستيك درناه pendant la grossesse. ولا ما كانش ديابيتيك ومرضت durant la grossesse. فوالا هاد صوالح pour l'instant. Deuxièmement donc كملنا مع هادو. Deuxièmement نشوفوا la physiopathologie. هنا لا بيريود قسمناها en deux. عندكم 24 semaines d'amenorrhée نولو اللور ومن 24 semaines d'amenorrhée نكمل الجزات. هنا خصكم تعرفوا بلي c'est une situation اللي يكون عندكم فيها un hyperinsulinisme، يعني la sécrétion d'insuline غادي تطلع. وعلاه parce que les oestrogènes ou la progestérone يكون عندهم ils vont exercer un certain effet trophique sur les cellules bêta de Langerhans. فالhyperinsulinisme وهذا الشيء normalement c'est logique غادي يمد لكم une hypoglycémie. C'est pour ça la femme enceinte صباح كي تنوض يكون عندها un certain malaise كي تنوض. وعلى هذا le malaise au réveil parce que imaginez la situation اللي راهي فيها تاع l'hyperinsulinisme plus مثلا durant toute la nuit باينه n'a rien mangé فتنوض généralement صباح avec une petite fatigue. هذه c'est la première moitié. La deuxième moitié de grossesse ou là après les 24 semaines d'aménorrhée là il y aura une insulinorésistance. نقول لك باللي يكونوا زوج متفاهمين تجي troisième personne تبدل كاش واحد ويدور على اخوه. هذه هي لا سيتوياسيون. لا فام انسنت ولا هاد لا فام مثلا كانت نورمال ما بيها ما عليها كالعاده ومن بعد ولا عندها البلاسينتا والبلاسينتا elle a sécrété une hormone qui s'appelle l'hormone placentaire lactogène, c'est l'HPL. et l'HPL هذه راحت عند لي سيلول حرشتهم على الانسولين ولاو عندهم une résistance à l'insuline. هكا pour toutes les grossesses. Alors vous allez me dire Nelma إذا كان هاد الصوالح يصيروا في كاع les grossesses donc كامل les femmes vont comment dirais-je vont développer هاد le diabète gestationnel. Non, ce n'est pas le cas. Il y aura deux catégories. donc عندكم نبداو من الاول. عندكم l'HPL درت لكم une insulino résistance. En fait, il y aura deux situations. La première situation, c'est que le pancréas
كبر عقله وقال له جو في مادابتي معليش تبدلوا عليا 9 موا ويجوزوا غادي نكبر عقلي وغادي نزيد من لا سيكريسيون تاع الانسولين. فهنا واش يتلاقى دو سيتوياسيون l'insuline résistance من جهه l'augmentation تاع la sécrétion d'insuline من جهه donc il y aura un équilibre. عند les femmes qui vont développer هذا le diabète ولا parce que le pancréas ولا انت ديال المسكره الا نسيت لسان ولاش le pancréas ما غاديش يكبر راسو il va se dire تبدلتوا عليا ما معناش je vais plus vous donner d'insuline ولا نسايركم ولا نسافكم ونزيد لكم اكثر نمدوش موالف نمد فروها حبيتو تريبونديو ريبونديو لا حبيتو تريبونديو ولا لا ريبونديتو يورا لو ديفلوبمون تاع لو ديابيت اللي قلنا عليه لو ديابيت جيستاسيونيل. فهمتوا شنو هي لا ديفيرونس؟ لاش بي ال غادي تكون في كامل لي سيتوياسيون في كامل لي غروسيس الانسولينو ريزيستانس غادي تبان في كامل لي غروسيس اي سيتوياسيون لو بانكريا غادي يسير ويسمح في حقه اي سيتوياسيون لو بانكريا غادي يخشن راسو. هذا ما كان واش نزيد عندكم لا مامون هذه سي اون مامون ندير لها كرش هكا معليش ومن بعد هنا يكون عندكم هذه سي البلاسينتا ومن بعد عندكم نديرو جيرل هذه هي بيبيشه صغيره وهاد لا مامون الي ديابيتيك هذه الي ديابيتيك دوكو هذه لا ديابيتيك واش يكون عندها يوغا اون هايبرغليسيمي هكا عندكم اون سيتوياسيون اللي تعرفوها la maman qui يكون عندها une hyperglycémie elle va essayer de sécréter l'insuline mais قلنا le pancréas ما يسيرهاش الى حد ما mais quand même عندها l'insuline بصح هاد الجلوكوز il va traverser le placenta غادي يروح البلاسينتا غادي يروح عند البيبي par contre l'insuline il va pas traverser la barrière placentaire فجوست الجلوكوز اللي غادي يدخل دونك اسكو هاد البيبيشات غادي تبقى برك هكا نو غادي تكل على راسها وغادي دير الانسولين. imaginez que l'insuline il va freiner la sécrétion de le surfactant pulmonaire qui est très très important. Voilà, شوفوا هنايا قالوا لكم باللي l'hyperinsulinisme فيتال vu que مسكينه يجيها راهي يجيها لي موليكول تاع الجلوكوز الجلوكوز يدخل والانسولين ما يش تدخل دونك غادي البيبي يتكل على روحه يدير الانسولين وحده بصح l'hyperinsulinisme فيتال il va freiner la production du surfactant pulmonaire qui va faciliter la respiration pulmonaire على بها كيتدو دو بيبي بريماتوري هكا كيكونوا بريماتوري تما اسمو لا ماتوراسيون بولمونير مازال ما صرات هكا زعما يزيد 31 سيمين دامينوري عندكم دو بيبي هاد لو بيبي une maman normale وهذا لا مامون تاعو اللي تي ديابيتيك غادي يكون عندهم لي دو des poumons immatures مازال ما صارت لا ماتوراسيون بولمونير مي لا سيتوياسيون عند هذا غادي تكون بلو غراف باسكو هذا plus l'immaturation تاع les poumons زاد le surfactant مسكين كان عنده فريني باسكو كان لاتي سيكريتي الانسولين كي كانوا تاجاتو يخدموا السورفاكتون بولمونير. فوالا pour l'instant خلاص دوكا غادي نكملوا مع لو ديابيت جيستاسيونيل. دونك واش على بالنا حنايا على بالنا بلي لو ديابيت جيستاسيونيل هو لو ديابيت اللي غادي نديروا له الدياغنوستيك بور لا بروميير فوا بوندون لا غروسيس وهذا لو ديابيت قادر يكون سي ان ديابيت دو تيب 2 ميكونو وهذا الشيء غادي يبان لكم في لو بروميير تريمستر تاع لا غروسيس وغادي يكمل دونك يورا اون بيرسيستانس ميم ابري لاكوشمون هكا وكاين لو ديابيت اللي غادي يبان لكم à partir de 24 semaines d'aménorrhée ومن بعد كي يروح لاكوشمون غادي يروح لكم ويقدر يريسيديفي ولا لا durant les prochaines grossesses هكا دونك هذا من بعد on va détailler فيه مي هذا اعرفوا باللي اللي غادي يبدا لكم durant le premier trimestre de la grossesse c'est que كان هنا donc il préexiste. D'accord, donc c'est un diabète préexistant mais méconnu. Ou hada, il va persister parce que c'est un diabète de type 2 ou le diabète de type 2, il est chronique. هذا من بعد نهضروا فيه.
دونك قلنا بلي يا لو diabète de type 2 méconnu وكاين لو diabète اللي غادي يبان لكم à partir de 24 semaines d'aménorrhée. نزيدو نقولوا بلي هاد لو diabète de type 2 غادي يكون شي 15%. عقلوا على هذه غادي نولوا ليها plus une autre note. La prévalence du diabète augmente avec l'âge. Deux groupes, le G1 et le G2. Le G1 ندو منو 100 femmes يكون عندهم أقل من 30 ans. وعندنا هنايا 100 femmes هكاك من 45 ans طلع. هنا شحال منهم qui va développer le diabète gestationnel, c'est une femme. Par contre هنا c'est 5 femmes. Donc la prévalence du diabète gestationnel augmente avec l'âge. صحيتي. أول حاجة قلنا la prévalence qui augmente. وثاني حاجة 15% منهم ce sont des diabétiques type 2. لازم تعرفوا بلي في لا سوسيتي هذه سي لا سوسيتي فيها عباد ما عندهمش ديابيت فيها عباد نديروهم هادوما بالاخضر اخا معليش عندكم فيها عباد مرض بالديابيت وفيها عباد اللهم لك الحمد ربي يعافينا ويعافي كاع المؤمنين وعندكم هنا عباد ce sont des diabétiques type 2 بصح ما على بالناش 30% من la société عندها le diabète de type 2 بصح méconnu. ومن هنا جاءت فكرة le dépistage. Vu que 30% de la société عندهم le diabète type 2 qui est méconnu et que 15% du diabète gestationnel c'est un diabète type 2 méconnu, جاتنا فكرة le dépistage. Est-ce qu'on va dépister tout le monde? Est-ce qu'on va dépister كامل les femmes enceintes? Non. On va pas dépister كامل les femmes enceintes, عندنا des facteurs de risque. أنا نقول باللي normalement غادي تنحو وحدة. Normalement. تقدروا تنحو وحدة على حساب واش هضرنا من les facteurs de risque. C'est l'âge. Âge supérieur à 35 ans, وعلاه parce que قلنا باللي la prévalence تاع le diabète gestationnel augmente avec l'âge. Donc نروحو نكملوا les autres. Donc هادوما كامل شفناهم. Voilà, très bien. نشوفوا donc les facteurs de risque du diabète gestationnel. عندكم l'âge maternel supérieur à 35 ans, l'IMC أكثر من 25 kg par mètre carré, des antécédents personnels obstétricaux de diabète gestationnel, مثلا date de grossesse. فهاد les deux grossesses ولا في وحده منهم جاها le diabète gestationnel. Donc ça veut dire غادي نديبيستي وعند les prochaines grossesses هكا. Très bien. عندكم les antécédents obstétricaux تاع la macrosomie fétale. وين يكون le bébé أكثر من 4 كيلو. عندكم la mort fétale in utero inexpliquée parce que parmi les conséquences تاع الديابيت غادي يكون عندكم هاد les deux. ومن بعد غادي نشوفوهم ياك. Donc إذا كانت la maman هادي زيدت ديجا بيبي تاع 4 كيلو ولا 4 كيلو ونص ولا مات لها بيبي في كرشها ولا غيزون ما على بالناش وعلاه في les prochaines grossesses on doit dépister le diabète gestationnel parce que ممكن انه c'est le diabète gestationnel هو اللي دار هذا الشيء. Le syndrome تاع les ovaires polykystiques parce que l'SOPK généralement il dit comme مع le syndrome métabolique ou l'insulinorésistance يمشوا هكاك. ولا au cours de la grossesse comme تشوفوا par exemple كما قلنا ما باش اذا تعقلوا كي شفنا الديagnostic تاع la grossesse و السويفي تاعها شفنا la notion تاع la hauteur utérine وقلنا بلي à partir de 20 semaines d'aménorrhée نحبسوا نخدموا مع la hauteur utérine parce qu'il y aura des maladies اللي غادي يبانوا لكم après اللي هو l'HTA اللي غادي ينقص من la hauteur utérine ou le diabète اللي غادي يزيد في la hauteur utérine هكا l'hydramniostanie الديابيت يزيد لكم في la quantité تاع le liquide amniotique donc من بعد نشوفوا عليه يدير la macrosomie وهاد الصوالح. Donc
عندكم هنايا حاجه مهمه جدا، هذه لوريجين مغربين افريكان. هذا واش يهمنا. دونك حنايا اللي رانا في المغرب vu que عندنا un facteur de risque عندنا ils font le dépistage عند كامل les femmes enceintes parce qu'il suffit يكون عندك un seul facteur de risque تروح دير لو dépistage. alors que حنا جبونس عندنا زوج كتبوش على بعضانا، عندنا زوج فعلى بها يديروا لو dépistage تاع لو diabète gestationnel عند كامل هاد النساء. دوكا comment ça se fait. En ce qui concerne le dépistage, عندكم le dépistage الخاص بلو premier trimestre وعندكم le dépistage à partir de 24 jusqu'à 28 semaines d'aménorrhée. Donc على بالنا باللي le diabète gestationnel هو un diabète diagnostiqué pendant la grossesse. هكا قدر يكون c'est un diabète préexistant à la grossesse وهذا le diabète c'est un diabète de type 2 اللي غادي يبان لكم وين durant le premier trimestre. كيما كاين لو ديابيت اللي غادي يبان لكم à partir de 24 semaines d'aménorrhée. مول ما تجي الحكايه تاع لاش بي ال هذيك الهرمون بلاسنتير اللي غادي يدير لكم ليبرانسولينيزم وقلنا لو بانكرياس ne va pas s'adapter. On est d'accord. ففي le premier trimestre عند les femmes qui sont à risque اللي عندهم يلو كان un seul facteur de risque نديروا le dépistage par la glycémie à jeun. Donc نديروا la glycémie à jeun. Il y aura deux situations. Soit تلقاوها diabétique إذا كانت supérieure à 1,26 ولا تلقاوها n'est pas diabétique. هاد le terme تاع n'est pas diabétique c'est n'est pas diabétique pour l'instant. هكا ça veut dire ما عندهاش le diabète type 2. بصح احنا ما على بالناش si elle va développer هنا ولا لا diabète. فبما أنه لا نعرف خصنا حتى إذا كانت elle n'est pas diabétique كي نلحقوا ل 24 jusqu'à 28 semaines نديروا ce qu'on appelle l'HGPO. L'HGPO c'est une hyperglycémie اللي غادي نديروها péros. On va lui donner هكاك شي 75 grammes تاع le sucre ومن بعد غادي نقيسو اجان قبل ما تدي هاد لي 75 غرام ومن بعد 1 heure ومن بعد 2 heures ومن بعد يورا عندكم هكا دي نورم. هنا باغ اكزومبل سي 0.92 هنا واقيلا سي 1.80 وهنا سي 1.53. هادشي اللي غادي يخليكم ديروا لو دياغنوستيك تاع لو ديابيت جيستاسيونيل. هنايا درت لكم هاد الاشاره الحمراء باسكو ا بارتير دو 28 سيمين دامينوري توث الحاجه اسميس لاش جي بي يو نساو حاجه واسمها لاش جي بي يو ا بارتير دو 28 سيمين دامينوري. لماذا؟ لانه ا بارتير دو 28 سيمين دامينوري هاد لا سورشارج هادي تاع لو سور باسكو 75 غرام ماشي قليله غادي يكون عندنا ريسك شغل اون بو بيردر لو بيبي هكا. فهذا لو ديبيستاج على بالنا كيفاه غادي يصرا. جميل. عرفوا تاني باللي لي نورم اللي غادي تلقاوهم عند l'adulte ou la femme enceinte ماشي كيف pour le 1,26 بقى 1,26 mais pour هذاك ال 1,05 ولا هذاك ال 1,10 je pense اللي كان عند l'adulte ما غاديش نخدموا به. عند la femme enceinte نخدموا ب 0,92 وعلا نخدموا ب 0,92 باسكو على بالنا باللي lors du premier trimestre قلنا avant 24 semaines d'aménorrhée les oestrogènes les progestérone غادي يكون عندهم un effet trop fixe sur les cellules bêta de Langerhans et du coup ça va nous donner un hyperinsulinisme et du coup غادي يكون عندكم une hypoglycémie. فاحنا خصنا نتمشاو مع الهيبوغليسيمي هذه كيما هي حبطت لا غليسيمي حنا تاني نحبطوا لها لو سوي تاع الدياغنوستيك تاعنا باش ما تخدعناش هكا. جميل جدا. هذا كملنا معاه. هذا تاني كملنا معاه. عرفوا برك باللي اون سول فالور تكفي باش ديروا الدياغنوستيك تاع الديابيت جيستاسيونيل اي كو دو 24 à 28 سيمين دامينوري ما كان حتى حاجه تمشي معاكم ما كان حتى حاجه كي كابابل كي فيابل باه دير لكم لو دياغنوستيك تاع الديابيت جيستاسيونيل من غير لاش جي بي او. ما تقولوا لي اش بي ان سي، ما تقولوا لي غليسيمي اجان، ما تقولوا لي غليكوزوري، ما تقولوا لي غليسيمي بوسبونديال، ما تقولوا لي غليسيمي وازار. حتى حاجه ما غادي تنجم دير لكم لو دياغنوستيك تاع كيسموه الديابيت جيستاسيونيل. على سيرة لا غليكوزوري انا راهي هنا كاينه تاني هنا لا غليكوزوري. En fait, ce qu'on تعرفوا باللي durant la grossesse غادي يكون عندكم une certaine intolérance au glucose هكا. فلو ران تاعكم غادي يحبط لكم لو سوي تاع لا réabsorption تاع الجلوكوز. Donc il y aura du glucose
qui va être perdue في les urines. فيكون une glycosurie généralement عند كامل les femmes enceintes. بصح ماشي نلقاو 27000 كخوا نقولوا بلي سي فيزيولوجيك، لا و لا غليكوزوري هذه خصها تدار tous les mois باسكو كي شفنا تاني نولو الكور تاع لا غروسيس والسويفي تاعها، شفنا بلي les consultations normalement doivent se faire tous les mois ou les échos قلنا لا عندكم 4 échos. فهذيك لا كونسلطاسيون اللي ديروها tous les mois مع لو توشي فاجينال اللي شفناه هيتو خصكم ديروا معاها دي غليكوزوري، وهذا هو فقط. دوكا باسون الصوالح اللي هم يخلونا نقولوا باللي لو ديابيت جيستاسيونيل صعيب وبلي عنده دي ريسك وبلي الفيسا وبلي الفيسولا وهاد الصوالح كامل. شوفوا عندكم دي ريسك فيتو، لو فيتوس كي يكون في كاش ماما lors de l'accouchement on انتينات ايما اون نيونات، وتاني عندكم دي ريسك ماتيرنيل على لا ماما. فهاد الصوالح كامل هما اللي يخلونا نخافوا من لو ديابيت جيستاسيونيل. نبداو بلي ريسك فيتو. لي ريسك فيتو فيت ماشي يعني غادي نغيسين نقسموهم باش نفهموا. عندكم الفيتوس كالعاده هيا برك ريبونديو لي شكون يديفلوب هنا. سي لو ديابيت تيب 2 ميكونو هو اللي يكون هنا هكا، وهنا هذاك لو ديابيت اللي يجيكم ابارتير دو 24 سيمين دامينوري لانه بنت لاش بي ال، ومن بعد لاش بي ال دات لكم لانسولين و ريزيستانس، و لو بانكرياس ne s'est pas adapté. Pancréas c'est pas adapté. Très bien. شوفوا لازم تعرفوا بلي à partir de 24 semaines d'aménorrhée تكون l'organogenèse داين la formation تاع les organes et tout تكون الحمد لله سلكت. فهنا اسكو يوغا دي malformations؟ لا جاوبوني. il y aura pas de malformation. ولا il y aura pas de malformation parce que l'organogenèse سلك بخير وعلى خير الحمد لله. بصح avant les 24 semaines d'aménorrhée هذاك لو تيب دو ميكونو imaginez حنا قلنا مقبيله باللي la femme diabétique خصها un certain équilibre en antéconceptionnel et en périconceptionnel. لازم يكون HbA1c تاعها inférieur à 6,5 sinon il y aura des malformations. هنا اسكو هذه على بالنا بلي اصلا elle était diabétique مع على بالناش. Du coup est-ce qu'il y avait un régime, il y avait des traitements là? Il y avait pas. Du coup est-ce que l'organogenèse صارت ولا لا مازال. دونك غادي يكون عندكم دي مالفورماسيون. فهذه اول حاجه تعرفوها هنايا. Dites-moi en commentaire si vous préférez genre هكا نديرو دي شيما ولا نقراو من البوليكوبي ديريكتومون. جميل. دونك عندكم لا ماكروزومي فيتال. قبيله وحنا نقولوا لو بيبي تاع لا فام ديابيتيك ولا تاع لا مامون ديابيتيك غادي يكون اكثر من 6 كيلو ايما اكثر من 4 كيلو بعد 6 كيلو تحمست اكثر من 4 كيلو. هاد لي 4 كيلو ديجا منين يجوا؟ الانسولين. معليش نعاودو نكتبو عندكم الانسولين. الانسولين احنا على بالنا بلي لو ميتابوليزم فيه دو بارتي شفناهم بيوشيمي. عندكم لو كاتابوليزم et l'anabolisme, la destruction et la construction. L'insuline c'est une hormone anabolisante, هرمونة بناءة تحفز البناء. فكمل هادوك les tissus qui vont être insulino je vais pas dire insuline dépendant non, qui vont être sensibles à l'insuline. هادوك les tissus ماشي insuline dépendant لا هادوك les tissus qui vont être sensibles à l'insuline غادي يتبناو، غادي تحفزهم الانسولين تمد لهم الطاقه الايجابيه وغادي يتبناو. سي بور سا يورا هاد لا ماكروزومي. وبعد لا ماكروزومي جينيرالمون يكون اون ديسبورسيون فيتو بيلفيان، يعني الحجم تاع لو فيتوس هو اكثر من الحجم تاع لو بيلفيس. دوكو لا فوا باس جينيرالمون ما تكونش ما نكونوش قادرين نديروها فنروحوا لا سيزاريان هكا. ولا سيزاريان قلنا باللي في لو كور تاع لا غروسيس باللي لا سيزاريان غادي تمد دي موربيديتي، غادي تمد دي كومبليكاسيون ابري هذيك لا موفيز سيكاتريزاسيون تاع لوتيروس لي بلاسينتا كريتا اي تو. فيورا اون اوغمونطاسيون تاع لا موربيديتي ماتيرنيل. وهنا يورا مثلا لا ديستوسي تاع لي زيبول. La dystocie تاع les épaules غادي تشوفوها après en obstétrique. Je sais pas إذا غادي نكمل mais je pense pas l'obstétrique غادي نوصل لها parce que قريب نوليو. فلا dystocie تاع les épaules قدرت تمد لكم genre lors de l'accouchement une fracture تاع la clavicule ولا تاع l'humérus.
la pneumothorax, la paralysie du plexus brachial à connaître parce que c'est un mauvais pronostic, une souffrance neurologique, donc tout cela. عندكم تاني l'hydramnios. قلنا باللي lors du diabète qui يكون un diabète chez la maman, le liquide amniotique la quantité تاعو غادي تكون كبيرة. دونك واش يصرا؟ حنا عندنا يكون عندكم غادي تشوفوا في لوبستريك توجور يكون عندكم هكا اون ممبران بعد عندكم لو بيبي والبلاسينتا وكامل وعندكم لو ليكيد امنيوتيك. لو ليكيد امنيوتيك جو ايماجيني غادي تشدو ان باراشوت ولا وغادي تعمروه بالماء ان بالون ولا تعمروه بالماء تعمروه بزاف اش غادي يطرى غادي يطرطق ا مومون دوني. دونك هذه هي سي لا روبتور بريماتوري دي ممبران. ومن بعد لا روبتور بريماتوري دي ممبران شتو الماء هذاك من غادي يخرج هكا شغل فجاه كان مزير ومن بعد طرطقت لي ممبران غادي كي اللي صرا فيضان دونك غادي يدي معاه لو كوردون. دونك يورا لا بروسيدونس تاع لو كوردون امبليكال. شوفوا سور جوجل تفهموا هاد الصوالح. وعندكم تاني لو ريسك داكوشمون بريماتوري. لماذا؟ لانه شتو هذيك لا سور ديستونسيون تاع لوتيروس جو فريمون فيه ان بالون بزاف معمر بلو ليكيد امنيوتيك. فهذيك لا ديستونسيون تاع لوتيروس comme s'il y aura une stimulation mécanique تاع les muscles. Donc les muscles يبداو يتكونتراكتاو. Il y aura donc un risque d'accouchement prématuré. وبالتالي عندكم l'augmentation تاع le risque de mort fétale. C'est pour ça هادو زوج قلنا من قبيله باللي اذا كانوا لازم نديروا ان ديبيستاج هكا اسيي تربطوا لو كور كامل مع بعضها باش تفهموا تعقلوا عليه. وهذا خلاص فهمنا. دوكا لي ريسك نيوناتو عندكم ليبوغليسيمي نيوناتال فهمناها قلنا سي باسكو هو il aura donc قلنا بلي le glucose il va traverser la barrière placentaire. Par contre l'insuline va pas traverser la barrière placentaire. Du coup le fœtus هذاك شا غادي يدير غادي يكون ان هيبرانسولينيزم هكا. لو كورتير مسكين راه يدير ليبرانسولينيزم وقاعد راه يوصلوا الجلوكوز وينقص منه ايتو بصح لو دو لاكوشمون هذيك لا سورس تاع الجلوكوز راهي تدخل له راهي حبسه ولو كورتيرو كان موالف بروغرامي على هذاك ليبرانسولينيزم. هذاك لو شوك كامل غادي يدير له اون هيبوغليسيمي نيوناتال هكا جون جوست يكلومبيو الكوردون يحبس الجلوكوز ما يروح عنده وهو راهو سيتوياسيون ديبرانسولينيزم فهاد الشيء يصرى. Voilà, l'hyperinsulinisme du bébé persiste. Par contre, l'apport à le sucre de sa mère, il est interrompu. J'espère que vous comprenez. C'est facile. La détresse respiratoire, parce que c'est le surfactant pulmonaire. L'hyperinsulinisme fœtal freine la sécrétion du surfactant pulmonaire. Jamil. Les problèmes cardiaques qui sont généralement transitoires, comme la polyglobulée, désolé, hyperbilirubinémie ou tannilictère néonatal. Voilà, لأنه قلنا باللي l'hormone l'insuline c'est une hormone anabolisante. هكا نعم. قولوا لي دوكا كي يكون ان تيسو يبني في روحو اسكو يسحق الاكسجين ولا لا؟ يسحق الاكسجين. هنا الانسولين واش بيني هنا الانسولين راهي حاضره بقوه راهي تحفز بزاف دوكو لازم بزاف الاكسجين دوكو لو كور il va se mettre à produire des globules rouges منهم جاتكم لا بوليغلوبولي. ومن بعد هاد لي غلوبول روج غادي يموتوا من غادي يموتوا غادي تصرا هذيك لا كاسكاد كامل. دونك يورا لوغمونطاسيون تاع لا بيليروبين وبالتالي غادي يجيكم نيكتار نيوناتال. فهموا لا فيزيوبات باش ما تحفظوش ابري باش تعقلوا ابري منين جاو ميم سي حفظتو غادي تحفظوا نتوما فاهمين. Pour les risques maternels عندكم l'augmentation de risque de prééclampsie غادي نشوفوا après le cours. Et عندكم des risques infectieux urinaires ou la l'endométrite le postpartum etc. عندكم des complications obstétricales قلنا parce que la macrosomie هذيك généralement غادي تديها la césarienne et tout. بالك إذا donc elle a accouché par voie basse il y aura des déchirures تاع les muscles مثلا تاع le périnée تاع le col تاع le vagin où le travail il va être plus dur et plus long. Et le travail également غادي يكون plus long هكا شتو هذيك la surdistension تاع l'utérus parce que il y avait imaginé un enfant اللي بزاف كبير زيد l'hydramnios هذاك ولا la quantité تاع le liquide amniotique كانت طالعه. donc imaginez c'est comme si c'était un élastique هكا بقى بزاف مجبد avec le temps la qualité تاعو غادي تنقص. ولازم تعرفوا باللي la délivrance qu'on va faire ان شاء الله بالك la séance prochaine باش ما تكونش une hémorragie نسحقوا la contraction تاع les muscles. وانا malheureusement les muscles تاعها عياو ف
تقدر تكون une hémorragie de délivrance وهذا أيضا ليس بالشيء الهين. atonie utérine c'est que l'utérus راهو تعب, il y a pas de tonus. A c'est absence تاع le tonus, atonie. كان l'utérus hypotone تاني hypo كان hypertonique. فهنايا après نكملو مع la prise en charge تاع le diabète gestationnel. Maintenant, on va essayer de voir la prise en charge du diabète gestationnel. Il faut savoir que la prise en charge dans le diabète gestationnel, elle ne se fait pas que la période de la grossesse. Genre, Maradi, si on va essayer d'équilibrer tout pendant la grossesse, après l'accouchement, non. Même après l'accouchement, les amis qu'on a un suivi à long terme pour les prochaines grossesses et tout, parce que ça risque de récidiver, etc. Genre, c'est bon qu'il y a un cachet. Nous avons dit un diabète gestationnel, du coup les prochaines grossesses, Inch'Allah, nous ferons des dépistages. Il faut faire attention. Et même au plus long terme, l'azmalina dépister le diabète de type 2. غادي نشوفوا après le dépistage اللي راهو جاي. هنا les objectifs glycémiques وهنا قالوا لكم comment prendre en charge le diabète gestationnel. Plutôt voilà comment prendre en charge la femme enceinte qui est diabétique. Regardez, عندنا قاعدتان خصنا نعرفوهم. Premièrement, c'est que la prise en charge تاعنا تبدا toujours le régime alimentaire. Plus l'activité sportive. Donc, غادي نبداو un régime de 1600 jusqu'à 2000 calories. مثلا 3 repas et 2 collations binaturales avec une surveillance glycémique qui peut توصل jusqu'à 6 fois par jour, de 4 jusqu'à 6 fois par jour. مثلا au petit-déj, enfin à jeun, après le petit-déj, après le déjeuner, après le dîner, binaturales مثلا après les collations ولا كش حاجه. En fait, نبداو toujours هكا le régime alimentaire. On نستناو 10 jours. هكا 10 jours حنا sous régime. نشوفوا إذا كانت amélioration نكملوا بلا même façon. إذا ما كانتش amélioration, on va passer au traitement médicamenteux. Le traitement médicamenteux, on a la banane pour traiter le diabète, soit on a des ADO, soit on a de l'insuline. Mais ça, attention, les ADO, لا يجوز. Les ADO عند la femme enceinte لا يجوز أبدا ويستحل الحل. لماذا؟ خاطر les ADO عندهم un effet tératogène. هكا عندهم un effet tératogène. يعني غادي يديروا لكم des malformations. حنا اصلا parmi les objectifs تاعنا وعلاه on prend en charge هاد le diabète gestationnel déjà pour éviter les malformations. Vous voyez? Très bien. هنا c'est par rapport à la surveillance obstétricale. قال لكم مثلا باللي اذا شفتوا باللي عندكم un fœtus qui اللي عنده une macrosomie لازم لكم une échographie supplémentaire. يعني plus هذيك تاع les trimestres ديروا une échographie supplémentaire. قال لكم également à partir de 32 semaines d'aménorrhée le diabète هذا إذا كان non équilibré يعني مثلا il y a une mauvaise observance thérapeutique ou la femme هذه qu'elle ne respecte pas son régime ou la ما تجيش les consultations etc. ولا c'est un diabète type 2 méconnu. Du coup ما كانش عندنا l'occasion باه نديروا l'équilibre en antéconceptionnel, même en périconceptionnel jusqu'au jour اللي جات لنا où on l'a diagnostiqué vu que c'était un diabète méconnu. ولا قلنا بلي سي ان ديابيت اللي غادي يكون déséquilibré. À partir de 32 semaines d'aménorrhée لازم la surveillance تاعكم تكون renforcée parce que كاين le risque تاع la mort in utero. Très bien. هنا عندكم des situations particulières. Pour la map هادي غادي نشوفوها après. قلنا بلي parmi les conséquences تاع diabète c'est la menace d'accouchement prématuré. La menace d'accouchement prématuré, vous allez avoir des contractions. غادي يكون عندكم des contractions تاع le myomètre ولا تاع le muscle تاع l'utérus. Donc il y aura l'expulsion هكا. Donc حنايا pour éviter هاد l'expulsion مثلا imaginez بداو هادو les contractions à 30 semaines وحنا قلنا باللي le terme غادي يكون de 37 jusqu'à 40. Cette semaine ماشي cette semaine راهي quand même
presque 2 mois. Fait les 2 mois, il y aura des maturations les radis, il y aura des changements les radis, il y aura plusieurs choses les radis parmi les changements كامل. Là, on a la maturation pulmonaire. Vous voyez. Enfin, on va essayer de temporiser. ما غاديش quand même خلاص يبداو les contractions خلوها non. خصنا نحبسوا هذوما les contractions. كيف نحبسوهم par des médicaments نعطولهم les tocolytiques. Donc tocolise, donc ils vont liser les contractions. قال لكم باللي vaut mieux تخدموا بلي inhibiteurs calciques ou la تخدموا بلي antagonistes تاع l'ocytocine وتبعدوا على les bêta 2 mimétiques parce que عندهم des effets secondaires كامل على la femme enceinte. هذا ما كان. هذه هي هذه. وين؟ هذه. دوكا نروحوا لهنا الديابيت انسولينو traité. On va imaginer une situation, vous avez une femme enceinte qui est diabétique, qui a accouché à 30 semaines d'aménorrhée. C'est-à-dire que les poumons du fœtus sont toujours immatures. Il n'y avait pas de maturation pulmonaire. Non seulement parce que c'est un accouchement prématuré, plus comme l'hyperinsulinisme fœtal, il comme une inhibition de la synthèse du surfactant pulmonaire. Donc deux situations تلاقاو. Donc imaginez le halat le fœtus sur le plan respiratoire qui radie de quoi. Donc quand on va essayer, c'est-à-dire d'aider la maturation, on va donner des corticoïdes. Donc c'est une corticothérapie. Donc normalement ما كاين حتى problème. لا كاين problème. Une femme diabétique, واش معناتها كاين des hyperglycémies. Les corticoïdes, ce sont des hormones hyperglycémiants. Donc, il y a le cas de l'acidocétose. C'est pour ça qu'il faut surveiller, qu'il faut bien surveiller cette femme chez laquelle on va donner cette corticothérapie pour la maturation pulmonaire, le cas de l'acidocétose diabétique, qui est une complication aiguë du diabète. Très bien. La deuxième chose également, vous avez une femme enceinte chez laquelle on veut dépister le diabète gestationnel. Elle va venir la consultation taha. Après cette femme, il s'est avéré qu'elle prend des corticoïdes pour une pathologie donnée. D'accord. Elle prend des corticoïdes. La prise des corticoïdes, il faut attendre jusqu'à 3 jours. La prise de la corticothérapie pour après lancer le bilan de dépistage du diabète gestationnel. Sinon, on risque les faux positifs. D'accord. Parce que on va doser, on va trouver les chiffres glycémiques comme les chiffres du diabète gestationnel, mais finalement, ce n'est pas la femme qui a développé le diabète gestationnel. Non, c'est les corticoïdes, les darul, comme l'hyperglycémie. Donc voilà, donc c'est une remarque. Non, c'est pour l'accouchement. Comme قادر يكون un diabète bien équilibré sans retentissement fœtal, donc soit par régime seul ou par l'insulinothérapie. Donc l'accouchement normal à terme il est possible et il est préféré même. Par contre, si c'est un diabète qui est mal équilibré, à 38 semaines d'aménorrhée on déclenche. On va déclencher le travail. Si la voie basse elle est possible, Allahumma barik. Si elle n'est pas possible, on va par césarienne. D'accord. En postpartum, on a une prise en charge à court terme et une prise en charge à long terme. Toujours en postpartum, on doit s'assurer de la normalisation des glycémies sans traitement. D'accord. La femme a dit allait, elle n'allait pas, c'est-à-dire il n'y a pas des chiffres, il n'y a pas de chiffres qui sont spéciaux à la femme qui allait et des chiffres qui sont spéciaux à la femme qui n'allait pas. Non. Ce sont les mêmes chiffres, les radines khadmou bihom. Comme les 3 mois après l'accouchement, elle va reprendre son état physiologique, comme un adulte, normal, ou kamel. Normalement, haka radine kono. Donc, ok. On va faire une glycémie à jeun, haka, مثلا. Donc, d'être une visite du postpartum, radine choufou la glycémie taha. Comme 1,26 elle est diabétique, inférieure à 1,05 elle est normale, entre 1,05 et 1,26 t'as de la femme enceinte qui est 0,92. D'accord. Donc خلاص ولات adulte normale entre 1,05 et 1,26 on a un contrôle annuel de la glycémie
Pourquoi? Parce que 80%, elle risque de développer le diabète à 5 ans, genre après 5 ans. لازم مع l'éducation génodiététique كلش donc pour prévenir إذا كانت obèse لازم لكم un régime alimentaire باش تنقص في الميزان والى اخره donc pour la perte du poids etc. قالوا لكم باللي هنايا c'est une note normalement غادي نشوفوها بالك في الكور تاع la contraception اذا ربي سبحانه يسلم نكملوه. Regardez, pour la contraception, juste en postpartum immédiat, genre عندكم مثلا اليوم زيدت هكا, elle va prendre une pilule. Après 3 mois, elle peut prendre des ostroprogestatifs. Mais هنايا لازم juste les microprogestatifs, لازم une contraception microprogestative. Elle n'a pas le droit, et vous n'avez pas le droit de lui prescrire une contraception ostroprogestative parce que qu'elle a un diabète gestationnel, du coup, c'est pas possible. هكا. وهنايا c'est le devenir de l'enfant, قال لكم باللي عندكم une augmentation modérée تاع le risque تاع les complications métaboliques à long terme, l'HTA, la surcharge pondérale, même un risque de devenir diabétique. Pour le devenir maternel, balak bli غادي تولي normal, d'accord? Donc retour à la glycorégulation normale. Ou là il y aura une récurrence تاع le diabète gestationnel pendant les prochaines grossesses. Ou là مثلا dans les 25 ans qui suivent, عندها un risque de développer le diabète de type 2. D'ailleurs, regardez هنايا. Le dépistage du diabète de type 2 ديروها في la consultation postnatale. هذه اللي هضرنا عليها هنايا. En préconceptionnel, quand elle va vouloir faire une nouvelle grossesse et tout, لازم تجيكم قبل pour dépister le diabète de type 2. إذا كاين diabète de type 2 لازم une certaine programmation, لازم un certain équilibre. قلنا l'HbA1c لازم نخلوه inférieur à 6,5 هكا. Puis chaque une année ou là les 3 ans pendant شحال au moins 25 ans parce que قلنا بلي après 25 ans elle risque de développer le diabète de type 2. OK. Donc là c'est le diabète gestationnel ou là le diabète diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse et maintenant on va continuer avec le diabète qui préexiste à la grossesse. Maintenant, on va voir le diabète préexistant à la grossesse. Qui m'a la belle il y a deux types de diabète. Haka. Comme le diabète de type 1, qui m'a comme le diabète de type 2. Le diabète de type 1, qui m'a la belle généralement, il va se développer ou là, il va se développer dès le jeune âge. Par contre, le diabète de type 2, il peut être méconnu. Ou si le diabète il est méconnu, ça veut dire que la femme née, elle n'a pas bénéficié de cette programmation, de cet équilibre glycémique, de cet HbA1c inférieur à 6,5 en montée ou en périconceptionnel. Ce qui va augmenter le risque de malformation. Donc, elle va être à haut risque fœtal. De même pour le diabète de type 1 et le diabète de type 2, connu, بصح إذا ما كانش la programmation, إذا ما كانش un bon suivi, إذا ما كانش un équilibre, في كامل les cas, il y aura le risque fœtal. Parce qu'on a belé, à partir de ce seuil, il y aura des malformations graves qui vont commencer à apparaître chez le fœtus. عندكم هنا une certaine classification اللي خصكم تعرفوها وتحفظوها, c'est la classification de Priscilla White. Donc في هذه la classification, مثلا تجيكم une femme enceinte, plutôt غادي تجيكم une femme diabétique اللي عندها un désir de grossesse. Qu'est-ce que vous allez demander? Vous allez demander l'HbA1c. هنا على بالنا وعلاه parce que قلنا بلي le but تاعنا انو نخليو l'HbA1c inférieur à 6,5. جميل. On va demander l'albumine pour dépister les néphropathies et vous allez demander également un fond d'œil pour dépister les rétinopathies. فواش عندكم هنا عندكم un diabète gestationnel avec un pourcentage à la survie fœtale à 100%. La deuxième situation, comme l'âge du début à le diabète كتر من 20 ans, la durée تاعه inférieure à 10 ans sans lésion vasculaire. C, comme le début à le diabète entre 10 et 19 ans et la durée du diabète تاني غادي تكون entre 10 à 19 ans et l'absence de lésion vasculaire. Le D, âge du début inférieur à 10 ans, la durée supérieure à 20 ans ou bien des lésions vasculaires. E,
néphropathie ou bien rétinopathie proliférante. Regardez هنايا كيف راهم ينقصوا jusqu'à arriver à la situation E où il y a un risque de survie à 30% et du coup de E où les situations qui sont plus graves les rats, la grossesse elle n'est alors pas indiquée. La grossesse elle n'est pas indiquée. Maintenant on va prendre la situation B où on me donne un exemple. Comme une femme âgée de 22 ans qui a développé un diabète. On va تزوجت وحبت تدير الدار. À 30 ans, جات pour consulter باش نديروا لها une programmation, un bon équilibre باش تكون la surveillance تاعها bonne, plutôt la grossesse تاعها مليحة. 22 ans, l'âge du début, et 30 ans, 30 moins 22, c'est 8. Donc 8 ans, c'est la durée de le développement du diabète. Donc elle va être classée هنايا. Voilà, 67%. Maintenant, passons aux complications qui sont liées au diabète préexistant à la grossesse, comme des risques fétaux, comme des malformations congénitales. Il faut savoir qu'il n'y a pas de malformations qui sont spécifiques au diabète, c'est-à-dire non, la malformation tel diabète, non. Il y a les malformations, mais comme surtout au premier plan, c'est les malformations, là ce sont les malformations cardiaques. Comme les mêmes complications que pour les diabètes gestationnels, la macrosomie fœtale, l'hydramnios, la mort fœtale in utero, l'accouchement prématuré, etc. Et quand même les risques d'avortement. Voilà, il y aura un avortement qui est un cours d'ABRT. Inch'Allah, parce que vraiment, ma proche بزاف الوقت. Mais معليش. عندكم في les ABRT plusieurs causes. Parmi les causes, les aberrations chromosomiques, ou là, les anomalies chromosomiques. Il faut savoir que les avortements, les radicaux le diabète, ne sont pas dus aux anomalies chromosomiques, mais au déséquilibre du diabète. Les risques néonataux, l'hypoglycémie néonatale, la mortalité néonate, la détresse respiratoire, les problèmes cardiaques, les risques maternels comme l'aggravation de les microangiopathies, au début, quand on s'est posé la question, voilà, on a dit le cours, le diabète est comme les microangiopathies et la grossesse va les aggraver, la prééclampsie, la menace d'accouchement prématuré, qu'on a déjà comme un risque de rupture de la membrane vu que comme une macrosomie ou même l'hydramnios. En bas, on a la surdistension, elle va irriter le myomètre, il va commencer à se contracter. Comme les risques infectieux, surtout urinaires. Risque infectieux parce que le diabète غادي ينقص لكم شويه من l'immunité. فلا maman غادي تكون اكثر عرضه شنو هم les infections en arabe. ما على باليش. وعندكم le risque surtout les infections urinaires. Ou les infections urinaires parce que à la pendant la grossesse, il y aura une diminution de la tolérance au glucose, du coup une diminution de le seuil de réabsorption rénale glucose. Il y aura une glycosurie, des glucoses des molécules de glucose désolé qui vont passer dans les voies urinaires. Il comme si un milieu de culture pour les bactéries parce que qui les bactéries et moto la sucre. C'est la prise en charge thérapeutique, l'équilibre glycémique, le régime alimentaire, les et tout, et comme l'insulinothérapie. Par contre, vu que c'est une patiente diabétique, soit avant تمشي بالانسولين فهنا غادي نكملوا مع الانسولين on n'a pas de problème généralement 4 injections sous-cutanées par jour ولا غادي تكون مثلا une diabétique type 2 اللي كانت سوز ADO une diabétique de type 2 اللي كانت سوز ADO حنا على بالنا بلي لي زاديو عندهم ان ايفي تيراتوجين فقبل ما اصلا تكون لا غروسيس قبل لا فيكونداسيون pour un moment ça تحبس les ADO تاعها pour éviter l'effet tératogène ou même pendant la grossesse ça تحبس les ADO pour éviter les effets tératogènes toujours mais est-ce que quand elle va arrêter ses ADO elle va rien prendre là on va passer l'insuline
Il faut une surveillance capillaire pluriquotidienne, le cahier de surveillance, l'activité sportive si c'est possible également. Ouais, il a akhirih. La consultation on a l'arrêt des ADO, le relais par une insulinothérapie, le dosage de l'HbA1c, on a de l'albumine, le fond etc. Si on a décidé, de la grossesse. Il faut la grossesse, comme le premier trimestre, comme le deuxième trimestre. Le premier trimestre, qui m'a la balance, c'est l'échographie de datation. Il y a quelques malformations, parce que les malformations, généralement, ils connaissent lors du deuxième trimestre. C'est pour ça, nous, l'échographie est le deuxième trimestre, on a l'échographie morphologique. Les radis chauffent le morphogramme. Mais il y a des complications, les radis benou bekri, qui m'a plutôt des malformations, les radis benou bekri, le premier trimestre, qui a des malformations qui vont apparaître tardivement, le troisième trimestre. Il faut toujours rechercher les malformations. Également, il y a l'autodépistage des infections urinaires, l'autosurveillance des glycémies capillaires, etc. Le poids, la bande urinaire, on a toujours chauffé pour chercher une certaine glycosurique. Le deuxième trimestre, on a le morphogramme. Et donc, le diabète qui est déséquilibré, vous allez demander une échographie fétale spécialisée. Comme toujours, comme le poids, les bandelettes, la tension, la hauteur utérine. Le troisième trimestre de l'OC, عندكم les malformations, عندكم هذوما اللي ما يتبدلوش وعندكم les complications telles que l'HTA. Est-ce qu'il y a une menace d'accouchement prématuré? ديروا le fond d'œil, ديروا le CG. عندكم à 32 semaines, قلنا بلي هنايا à partir de 32 semaines d'aménorrhée, le diabète غادي يزيد لكم les cas les morts in utero. Du coup, à partir de 32 semaines, comme une certaine surveillance qui doit être renforcée, des échographies obstétricales pour la macrosomie, l'hydramnios, etc. L'accouchement qui l'ada à partir de 38 semaines d'aménorrhée. هنايا عندنا حاجة خصنا نحبسو عليها اللي هي l'insulinothérapie. Ok, la maman elle prenait de l'insuline, elle était sous insuline. D'accord. Les injections telles l'insuline. Jamil. On a deux situations, on a حابين نيفيتيوهم. On a l'hypoglycémie عند la maman. On a l'hypoglycémie عند le bébé. Imaginez la situation. عندكم une maman qui va accoucher pendant le travail. Maradish, elle ne va pas prendre, elle ne va pas manger. D'accord. Imaginez, et elle ne mange pas, on te met de l'insuline. Où est l'hypoglycémie? Vous allez me dire, mais elle ne me l'insuline. C'est le cas, c'est le cas. بصح اذا ما مديتولهاش l'insuline هي déjà les diabétiques هذيك l'hyperglycémie اللي بالك هي ما تضرهاش les molécules تاع glucose ils vont traverser le placenta, ils vont passer le fœtus. Le fœtus il va commencer à synthétiser de l'insuline parce que il reçoit toujours du glucose. Mais après l'accouchement, une fois que vous avez clampé le cordon, il est dans une situation d'hyperinsulinisme. On est d'accord. Mais est-ce que après le clampage du cordon, il va recevoir du glucose? Il va pas recevoir du glucose. Donc une radeta, oui. L'hypoglycémie. Donc on a le حل الأمثل إنه pendant la période de travail, vous allez faire des surveillances glycémiques et en fonction des normes ou des chiffres les rétorams, vous allez donner la quantité d'insuline ou les unités d'insuline pour éviter l'hypoglycémie à la maman et pour éviter l'hypoglycémie à le fœtus. Donc, en postpartum, la contraception ostroprogestative elle est contre-indiquée. Il vaut mieux, c'est-à-dire il faut encourager l'allaitement, mais les ADO pendant l'allaitement, ils sont également contre-indiqués. وبالتالي نكونوا كملنا le cours تاعنا وربي يوفقكم ويوفقنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.